أمر الله واسطة سيدنا جبريل على سيدنا رسول الله، أمر سيدنا رسول الله. وخليفة سيدنا علي هو الولي وشيخ كل طريقة والحكمة والحقيقة والمعرفة. سيدنا حسن، سيدنا حسين، الشيخ حسن البصري ويس القرني، الشيخ التميمي الشيخ معروف الكرخي، الشيخ سري السقطي الشيخ جنيد البغدادي، أبو سعيد المخزومي مبارك الغوث الأعظم قطب الأقطاب سلطان أولياء والعارفين جدي سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنه بالسلسلة المباركة بدون انقطاع بالتوصل إلى روحي جدي ومرشدي وأستاذي السيد الشريف شيخ محمد الصديق الحسني القادري الجيلاني، ووالدي العالم العلامة والبحر الفهامة السيد الشريف محمد فايق الحسني الجيلاني القادري. أنا الفقير خادم نعلهم، أذنت لكم في الطريقة القادرية العالية مباركة، وأذنت لمن تجدون إجازة خاصة وعامة. Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan thariqah itu artinya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, karena thariqah beliau bersambung pada Rasulullah dari malaikat dari Allah, malaikat Jibril pada Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dilanjutkan oleh dua cucu daripada Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian pada Musa al-Kadhim, Imam Ja'far Shadiq, dan juga pada para kekasih-kekasihnya Allah, ada Syekh As-Sabi Saqati, Syekh Ma'aruf Al-Karhi, dan juga ada Syekh Makhzumi, dan juga Syekh At-Tamimi, dan juga sambung terus tanpa terputus sampai kepada orang yang mendidik daripada Maulana Syekh Muhammad Fadil Jilani, Syekh beliau, guru beliau, dan juga kakek beliau Syekh Muhammad Siddiq Al-Jilani, dan juga kepada ayah beliau yang namanya adalah Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Faiq Al-Jilani, satu demi satu tersambung tanpa ada terputus sampai kepada kita semua, dan diijazahkan oleh beliau dengan ijazah yang amah, ijazah umum, wa khasah, dan ijazah yang khusus, dan beliau mengizinkan kepada orang-orang di antara kita semua ini untuk kemudian mengijazahkan bagi orang yang memang mampu untuk melaksanakan daripada adab-adab thariqah qadiriyah. Ana khadim ni'alihim, na'al kulluhum, ni'al. Jadi Syekh Muhammad Fadil Jilani menunjukkan bahwasanya beliau ini tawadhu'nya luar biasa. Beliau profesor doktor, tapi beliau mengatakan bahwasanya saya bukan siapa-siapa, saya itu hanya khodam, pembantu, pelayan, sandalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, sepatu. Kalau salah sepatu, Jadi kalau misalnya Maulana Syekh Muhammad Fadil Jilani adalah sandalnya, lah kita apanya? Debu yang diinjak sandal. Anak aku tidak kunta ini khadimah Syekh Syamsi ini. Mungkin tanahmu. بس تراب تحت نعلي. Antum khadim. Kata beliau, kalian ini bukan debu lah. Kalau butiran debu kasihan. Kalian itu juga khadim, maksudnya sama-sama pembantu ataupun pelayan daripada Syekh Abdul Qadir. Allah yaj'alna khadiman haqiqiyan insyaallah Sayyid Abdul Qadir Jilani, awliya insyaallah, khadim haqiqi. Darsana qalil ba'da kulli salah la ilaha illallah 100 marrah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pelayan dan juga sebagai pembantu daripada Syekh Abdul Qadir Jilani yang sesungguhnya enggak cuma pura-pura ataupun ngaku-ngaku doang, ikut beneran mengikuti daripada ajaran beliau, dan beliau kemudian mengatakan bahwasanya di dalam thariqah ini diajarkan untuk kemudian membaca yang namanya tahlil, membaca zikir, yaitu ada 100 kali setelah salat dan juga setelah maghrib. Setelah maghrib 10 kali baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu 100 kali setiap selesai sholat, kecuali sholat maghrib. Kalau setelah sholat maghrib 10 kali aja, karena waktunya maghrib sedikit. هذا ممكن يعني تمشون في السيارة، ممكن في الطريق، ممكن في العمل، ممكن في المكتب، بس لا إله إلا الله 100 لازم بعد كل صلاة. Kalian bisa melakukannya dimanapun, sambil jalan, sambil naik motor, sambil bekerja, sambil naik sepeda. Kalau sambil tiduran nggak bisa ya. Kalau tidur nggak bisa. Ini adalah
Toriko. Wajib setiap selesai sholat 100 kali tahlil. Kecuali setelah maghrib ya. والدرس الثاني صلاة السلام هدية إلى سيدنا رسول الله. Pelajaran yang kedua ataupun yang perlu dicatat, ini nggak ada yang bawa catatan. هدية. Nah, itu adalah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كل يوم 313. هذا هدية. Setiap hari bacanya menghadiahkan salawat pada Rasulullah sebanyak 313 kali. نعم. والدرس الثالث قراءة قرآن، قراءة ولو 3 صفحة أو جزء. Dan kemudian pelajaran yang ketiga yang perlu dicatat yaitu adalah jangan pernah meninggalkan baca Quran. Sehari minimal 3 halaman. Syukur-syukur 1 juz, syukur-syukur 15 juz atau 1 kali khatam sehari. Masya Allah. Nah, yang khatam itu recorder tip yang diputar. وأداء سنة سيدنا رسول الله، سنة الصلاة، صلاة الضحى إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدى سنتي عند فساد أمتي وجبت له شفاعتي. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله. Dan kemudian beliau mewasiatkan kepada kita semuanya untuk menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, menjaga sholat duha, sholat tahajud. Ini tadi udah pada sholat duha belum ini? Belum. Ya, habis ini dilaksanakan ya sholat duha. Ya, sholat duha. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya barang siapa mengamalkan, menghidupkan sunnahku, sunnahnya Rasulullah SAW ketika umat dalam keadaan rusak. Sekarang rusak nggak umat? Maka dia akan wajib mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. الدرس آخر قراءة كتاب صلوات أوراد. هذا على سيدنا رسول الله، سيد عبد القادر الجيلاني. صلوات أوراد سيد عبد القادر الجيلاني على سيدنا رسول الله. Ini yang dipegang oleh beliau, ini adalah salawat dan aurat, wirid-wirid yang disusun oleh beliau. Ini adalah merupakan wirid-wiridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dibaca setiap hari. من يوم الجمعة إلى يوم الخميس. Dari hari Jumat sampai hari Kamis. ثم في صلوات الحفظ، حفظ من الشيطان، حفظ من العدو كله. Itu juga di dalamnya ada salawat al-hifdz, salawat penjagaan atau perlindungan, menjaga daripada syaitan, menjaga daripada musuh, menjaga daripada istri yang marah. صلوات النصر كمان، صلوات النصر. Dan juga ada salawat nasr, salawat pertolongan, meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. في بشائر الخيرات. Di dalamnya juga ada salawat basyairul khairat. هذا بشائر الخيرات إن شاء الله. هذه الصلوات كلها إن شاء الله سبب الرزق واسع حلال. Kalau dibaca, insya Allah yang baca ini yang tadinya miskin jadi kaya, miskinnya luas, halal. أولاد عالم صالح. Anak-anaknya pinter-pinter, dapat peringkat ya, dapat juara dan juga saleh baik. وإن شاء الله راحة القلب. Insya Allah hatinya tenang, adem. وثم إن شاء الله عند سكرات نور، عند صلاة سكرات موجود حديث النبي. Dan insya Allah ketika sakaratul maut ini salawat akan datang, cahaya salawat akan datang, dan ini maurud ada di dalam hadis Rasulullah SAW. ونور وشفيع في القبر. Dan juga cahaya salawat ini menjadi pemberi pertolongan syafaat di kubur. أو على الميزان. Dan juga di atas mizan, nah, ini ada pertimbangan amal. على الصراط. Di atas sirat, jembatan menuju surganya Allah. عند باب الجنة. Ketika di depan pintu surga, طق 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 باب الجنة. mengetuk pintu, tok tok tok. من رضوان يسلم. Kemudian penjaga daripada surga namanya malaikat Ridwan bertanya ketika diketok-ketok pintu surga dibuka. أنا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Apa? Siapa kamu? Ketok-ketok pintu, enak aja masuk ke surga. Ketok-ketok pintu. Kemudian dijawab oleh yang ngetok-ketok itu, jawabnya apa? Saya ini adalah sholawatnya orang yang bersolawat kepada Rasulullah. من معك؟ Lalu siapa yang bersama dengan kamu? بتقول معي صاحبي في الدنيا كان كل يوم يقرأ هذا الصلوات، يرسل هدية إلى سيدنا رسول الله كل يوم. هذا صاحبي أنا معي. Kemudian si sholawat ini kemudian bilang kepada malaikat Ridwan, yang sahabatku, yang menemaniku, yaitu adalah orang yang ketika hidupnya membaca sholat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang akan menjadi sahabatku untuk masuk surga.
udkhuluha bisalamin aminin. Ridwan kemudian mengatakan, masuklah kalian semua ke dalam surganya Allah dengan aman, tentram, nyaman. Insyaallah jami'ana insyaallah. Insyaallah kita semua masuk surga. بشائر الخيرات في خاصية للرجل الكبير يعني. Basyairul khairat ini memiliki keistimewaan luar biasa bagi laki-laki tua, maksudnya udah nikah. إذا صلى 4 ركعات تهجد 2 ركعات. Ketika malam hari melakukan salat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus baca ini Basyairul khairat. زوجته لم تضربه أبدا. Ini rahasia bapak, jangan sampai ibu dengar. Ibu yang dengar pura-pura nggak dengar aja. Itu adalah dia tidak akan si bapak ini, si suami ini tidak akan pernah dimarahin ibu-ibu, nggak pernah dipukul. Takut ibu-ibu sama bapaknya. أيضا للإبو إذا بتقرأ بعد صلاة التهجد ركعتين دوام مو واحد يوم دوام زوجها لم يتزوج عليه أبدا. Tolong ini yang bapak-bapak pura-pura nggak dengar aja. Yang ibu-ibu ini perhatikan, catat betul-betul. Disimpan di lemari, dilaminating kalau perlu. Yaitu kalau baca Basyairul khairat, ini ibu-ibu setelah salat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baca Basyairul khairat, maka insya Allah dijamin suaminya nggak berani nikah lagi. Amin amin. Insyaallah doa. Kita berdoa bersama-sama. Doa insyaallah yang keras amin amin ha. Yang keras bacanya, keras. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا اللهم سهل علينا سكرات الموت واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة واجعلنا وأولادنا وذريتنا من العلماء العاملين والأغنياء الشاكرين اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا وتركيا وجميع البلدان الإسلامية اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا وتركيا وجميع البلدان الإسلامية من شر الكافرين ومن شر المنافقين ومن شر الفاسقين ومن شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعانا يا الله بسر أسرار سيد عبد القادر الجيلاني بعلوم سيد عبد القادر الجيلاني بحكمة سيد عبد القادر الجيلاني والحمد لله رب العالمين.